Ngawan lugar eh. Naa ba kay pasahero ron mga agi bay? Ano diri amo ko ni shortcut nga mingaw man kani lugaran eh. Motor diri karon matay liit na ko ba. Oh no. Uy na motor. Go. What? Pasahero bay. Boss, patay na. Ay salamat na ko sa kanya ni. Boss, di ra ba ko kabalo mo drive og motor boss? Lah, tuga man ka masahero dai di ka kabalo mo drive og motor di ay. Yung saom na ko ni nga nadali sa akong trabaho ani. Maliit na ko ani karon. Ako na ni drive niya di. What? Boss, checkpoint boss. Lisensya. Sabi ko lisensya sir kay pasahero ra ba ko sir dibi ako tagyan ni motor sir. Nara sir ay tagyan sa motor sir. Kabila oy. Yaan ta ka. Sir, ayaw sir. Oh, no! Ka sir. Da tagam nadakpan.